बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मुझे कहते हैं मज़हर दानिश। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त एक अहम खबर के साथ हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म के एक मामले ख़ुसूसी सऊदी अरब में ईरानी भेड़िया के नाम से मशहूर है। शाह महमूद कुरैशी सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लेते, ये बयान उनका अपना नहीं हो सकता। इस बयान के पीछे कौन है? जावेद चौधरी के चौंका देने वाले इंकशाफात। ख़वातीनो हज़रात, मेरे मुल्क में ऐसे ऐसे मुहिब वतन और सरफरोश मौजूद हैं जो बाल की खाल उतारने और मसाला की तह तक जाने में मशहूर हैं, और जो वो नतीजा अखज़ करते हैं और हम आवाम तक पहुँचाते हैं, अमूमन उनका अपना वो नज़रिया नहीं होता, लेकिन वो इसको इतने जोश और दावे के साथ कहते हैं कि ना चाहते हुए भी यकीन करने को दिल करता है। एक बार फिर कालम निगार जावेद चौधरी ने अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ किया है। अपने कालम शाह महमूद कुरैशी ज़िम्मेदार हैं में लिखते हैं कि हमने सऊदी अरब को हौसी बागियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पेशकश भी कर दी थी। ये पेशकश हैरान कुन थी, क्योंकि पाकिस्तान और यमन के दरमियान किसी किस्म के ताल्लुकात हैं और ना हम हौसियों और ना हौसी हमें जानते हैं, लिहाजा हम यमनी हौसियों को मेज़ पर कैसे ला सकते थे। पता चला राजा अब्बास नाम के एक मजहबी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने में आते थे। ये पेशकश उन्होंने वज़ीर आज़म को की थी और हमने गेंद इस बुनियाद पे आगे पहुंचा दी। वज़ीर आज़म के एक मामले ख़ुसूसी सऊदी अरब में ईरानी भेड़िया के नाम से मशहूर हैं। ये वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाते थे। शाही ख़ानदान इस पर भी खुश नहीं था। एक खातून वज़ीर और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर पर भी एतराज़ किया जाता रहा और रही सही कसर अर्तगल ड्रामे ने पूरी कर दी। हमने ऐन उस वक्त ये ड्रामा डब करके PTV पर दिखाना शुरू कर दिया जब तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रहे थे। तुर्की और कतर भाई भाई बन चुके थे और सऊदी अरब ने कतर से कतई ताल्लुक़ कर लिया था। चुनाचे सऊदी मीडिया ने अर्तगल की उर्दू डबिंग को पाकिस्तान में तुर्क कल्चर मुतारफ़ कराने की साजिश करार दे दिया था। हम अगर आज पिछले 2 साल की सफारती हमाकतों का तज्ज़िया करें तो हमें मानना होगा हम सऊदी अरब के साथ मलेशिया, तुर्की और ईरान के इख्तलाफात की तारीख से वाकिफ़ नहीं थे। हम ये भी नहीं जानते थे महातीर मोहम्मद के दिन गिने जा चुके हैं, ये किसी वक्त भी चले जाएंगे। हम ये भी नहीं जानते थे ईरान मुआशी दलदल में धंस चुका है। ईरानी अवाम अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं और तैयब अर्दगान आने वाले दिनों में बेशुमार सियासी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। और हमने ये भी ना सोचा सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी UAE में हमारे 50 लाख लोग काम करते हैं और हमने इनके मुखालिफों की डूबती कश्तियों में छलांग लगा दी। और आखिरी कसर हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 5 अगस्त को सऊदी अरब को ये धमकी देकर पूरी कर दी, अगर OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास न बुलाया गया तो हम अपने दोस्त मुल्कों यानी तुर्की, ईरान और मलेशिया का इजलास पाकिस्तान में बुला लेंगे। और ये बयान ताबूत का आखिरी कील साबित हुआ। लेकिन अब सवाल ये, क्या शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान अपनी मर्जी से दिया? नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरैशी साहब सांस भी सोच कर लेते हैं, अपनी मर्जी से नहीं लेते, लिहाजा ये उनका अपना बयान नहीं हो सकता। फिर इस बयान के पीछे कौन है? ये इस वक्त $1 बिलियन का सवाल। ताहम मुसाफिर ये बताता चले, ये बयान उस वक्त दागा गया जब आर्मी चीफ 10 दिन बाद सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, और यह दौरा मुल्क और कश्मीर दोनों के लिए अहम है। इस नाजुक वक्त में ये बयान क्या साबित करता है? ये साबित करता है अगर पेज 1 है तो अब इस पर सारे एक नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अब दूसरी तरफ भी देख रहा है, और ये कौन है ये बात अभी सामने नहीं आई। लेकिन एक बात तय है, वजारत ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा की पे दर पे हमाकतों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने 45 दिन का वज़ीर आज़म बनने के लिए सऊदी अरब और UAE में मौजूद 50 लाख पाकिस्तानी, अपनी वजारत, PTI की हुकूमत और मुल्क चारों का दाव पर लगा दिया और मलबा गिरना शुरू हो चुका है।
اب اس کی ذات میں کون کون آتا ہے یہ اوپر اللہ جانتا ہے اور نیچے شیخ رشید، کیونکہ انہوں نے 4 جولائی کو کہہ دیا تھا -1 نہیں -3 ہوگا۔ دوستو، جاوید چودھری صاحب کی باتیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ اب میں مزید اس پر کچھ نہیں بولوں گا، ایک بات ضرور کہوں گا کہ جن صاحب کو ایرانی بھیڑیا کہا ہے چودھری صاحب نے، اس کے پیچھے مجھے 2 مخصوص فرقوں کو ہوا دینے کی کوشش نظر آئی ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ وہ کتنا صحیح فرما رہے ہیں یا ان باتوں کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا چھپا ہے۔ ناظرین محترم، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ارطغرل ڈرامے سے ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمارے دانشوروں کو کیا تکلیف ہے۔ ہم اپنی معاشرتی اور اسلامی اقدار کو مٹتے ہوئے جن ڈراموں میں دکھاتے ہیں اور فحاشی وہاں پہ دکھاتے ہیں، ان پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایک ڈرامہ ایسا آیا ہے جو امت مسلمہ کو متحد کر سکتا ہے اور ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے اندر اسلام کی تڑپ پیدا کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں کسی بھی مسلم ملک کو کم از کم اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ لٹریچر جو ہے اور شاعر یا ادیب جو ہیں یہ قوموں کا چہرہ مورا ہوا کرتے ہیں۔ اگر ایک ادیب نے ایک ایسا ڈرامہ لکھا ہے جو اس وقت پوری امت مسلمہ میں مقبول ہے، اور جہاں پہ یہ امت مسلمہ میں مقبول ہے وہاں پہ جو دوسرا طبقہ ہے غیر مسلم ہے، ان کو اتنی ہی اس ڈرامے سے تکلیف ہے۔ آپ میں سے جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے نسیم حجازی کو پڑھا، مجھے سچ بتائیے، کیا نسیم حجازی کے بچپن میں ناول پڑھنے والوں کی جو ذہنی تربیت ہوئی ہے، کیا آج وہ اسلامی تربیت نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، ایون کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نسیم حجازی کے ناول کے ایک فلیپ پہ لکھا کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ نسیم حجازی کے ناولوں کی وجہ سے ہوں۔ جب بچپن میں نسیم حجازی کے ناول پڑھتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور میں اللہ سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے بھی ان مجاہدین کی طرح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ایک ایسے ادیب کے ناول پڑھ کے جو اسلامی اقدار کو زندہ کرتا ہو، جو اسلامی تڑپ پیدا کرتا ہو، ڈاکٹر قدیر خان جیسے سائنٹسٹ پیدا کر سکتا ہے، تو ہمیں ارطغرل سے کبھی بھی اس ڈرامے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہم جہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی حکومت کی یا اپوزیشن کی کسی کی سائیڈ کی بات نہیں کرتے۔ ہم محب وطن ہیں اور ہمارے وطن کے لیے جو بہتر ہے اور ہمارے وطن کے لیے جو اچھا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر ہمارے وطن کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ چاہے ہمارا لیڈر ہو چاہے ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان کی ضرور مخالفت کریں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اندھی تقلید سے نکلیں اور ان خود ساختہ دانشوروں کی تقلید سے نکلیں اور ان کے سحر سے نکلیں۔ ناظرین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں محب وطن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، السلام۔